प्रथम विश्वयुद्ध एमसीक्यू पार्ट 3 को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। यही वीडियो रे आमे प्रथम विश्वयुद्ध संबंधी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण 25 टी एमसीक्यू विषय रे आलोचना करिबा। पार्ट 1 रे आमे ऑलरेडी 25 टी एमसीक्यू विषय रे आलोचना करि सारिछे। पार्ट 2 रे मध्य ऑलरेडी आमे यही प्रथम विश्वयुद्ध संबंधी 25 टी एमसीक्यू विषय रे आलोचना करि सारिछे। जो माने पार्ट 1 एवं पार्ट 2 वीडियोटी को देखि नहीं से माने यही श्री गणेश यूट्यूब चैनल रो प्लेलिस्ट को जाइकी प्रथम विश्वयुद्ध संबंधी एमसीक्यू पार्ट 1 एवं पार्ट 2 को देखिदेवे। तापरे यही पार्ट 3 वीडियोटी को देखिबे जो द्वारा से माने बहुत सुंदर भाव में बुझी पारिबे। तो चलो पिला माने आरंभ करिबा आजिर प्रथम प्रश्न। प्रश्न नंबर 51। जर्मनी और फ्रांस मध्य केउं स्थान पई संघर्ष लागी रहुथिला? जर्मनी और फ्रांस मध्य आल्सेस और लॉरेंस अंचल पई संघर्ष लागी रहुथिला। जर्मनी फ्रांस और इंग्लैंड मध्य 1904 रु 1911 मसीहा पर्यंत केउं स्थान पई संघर्ष लागी रहुथिला? जर्मनी फ्रांस और इंग्लैंड मध्य 1904 रु 1911 मसीहा पर्यंत आफ्रिकार मोरक्को पई संघर्ष लागी रहुथिला। आंतर्जातिक अनुष्ठान अभाव क्यों युद्ध होइथिला? आंतर्जातिक अनुष्ठान अभाव प्रथम विश्वयुद्ध होइथिला। हेग सम्मिलनी केबे होइथिला? हेग सम्मिलनी 1849 एवं 1902 मसीहारे होइथिला। प्रथम विश्वयुद्धर आशु कारण कौन थिला? प्रथम विश्वयुद्धर आशु कारण ऑस्ट्रियार राजा एवं रानी को हत्या। यह थिला प्रथम विश्वयुद्धर आशु कारण। ऑस्ट्रियार राजा थिले फ्रांसिस फर्डिनांड एवं रानी थिले सोफिया। यही राजा एवं रानी को हत्या करा जाइतिला आउ यह थिला प्रथम विश्वयुद्धर आशु कारण। परवर्ती प्रश्नटी होछि पिला माने ऑस्ट्रियार राजा और रानी को किए हत्या करिथिले? ऑस्ट्रियार राजा और रानी को ग्राभिलो प्रिंसिप हत्या करिथिले। पिला माने तुमर ब्यूरो बुक रे ग्राभिलो प्रिंसिप लेखाइछि। ग्राभिलो प्रिंसिप किए थिले? ग्राभिलो प्रिंसिप सर्बियार एक आतंकवादी थिले। ऑस्ट्रियार राजा और रानी को केबे हत्या करा जाइथिला? ऑस्ट्रियार राजा और रानी को 1914 मसीहा जून 18 तारिख हत्या करा जाइथिला। केबे ऑस्ट्रिया सर्बिया को एक धमकपूर्ण पत्र लिखिथिला? 1914 जुलाई 23 तारिख रे ऑस्ट्रिया सर्बिया को एक धमकपूर्ण पत्र लिखिथिला। ऑस्ट्रिया केबे सर्बिया को आक्रमण कला? ऑस्ट्रिया 1914 जुलाई 18 तारिख रे सर्बिया को आक्रमण कला। परवर्ती प्रश्नटी होछि केबे जर्मनी रूसिया विरोध रे युद्ध घोषणा करिथिला? 1914 अगस्त 1 तारिख जर्मनी रूसिया विरोध रे युद्ध घोषणा करिथिला। केबे जर्मनी फ्रांस विरोध रे युद्ध घोषणा करिथिला? 1914 अगस्त 3 तारिख जर्मनी फ्रांस विरोध रे युद्ध घोषणा करिथिला। केबे इंग्लैंड जर्मनी विरोध रे युद्ध घोषणा करिथिला? 1914 अगस्त 4 तारिख इंग्लैंड जर्मनी विरोध रे युद्ध घोषणा करिथिला। केबे जापान और इटाली
ତ୍ରିଶକ୍ତି ମୈତ୍ରୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। 1915 ମସିହାରେ ଜାପାନ ଓ ଇଟାଲୀ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମୈତ୍ରୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଚୀନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କେବେ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମୈତ୍ରୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ? ଚୀନ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା 1917 ମସିହାରେ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମୈତ୍ରୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ସର୍ବିଆ, ରୁଷିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଗ୍ରୀସ୍, ରୋମାନିଆ, ଜାପାନ, ଚୀନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଏମାନଙ୍କୁ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ହଙ୍ଗେରୀ, ତୁର୍କୀ, ବୁଲଗେରିଆ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କେବେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା? 1918 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ କେବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା? ଜର୍ମାନୀ 1918 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ମିତ୍ରଶକ୍ତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁମାନେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ରଶକ୍ତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ବା ଦେଶମାନେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ 1919 ମସିହାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ସନ୍ଧିରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା? ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧିରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଥିଲା? ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧି 1919 ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ତା ସହିତ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦେବ।